हम लोग ऑलमोस्ट बीकानेर पहुंच गए हैं और अभी हम लोग चुआ मंदिर जो है इधर बहुत फेमस टेम्पल है, उधर हम लोग जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा इधर रुके हैं और मेरे साथ जो भैया साहब है, क्या आपका नाम क्या है? ताराचंद। ताराचंद जी है और ये जो गाड़ी है ये ताराचंद जी का है, मैंने ट्रैवलर है। बहुत अच्छा गाड़ी है, ठीक है। आप लोग भी जब भी राजस्थान आओगे तो ताराचंद जी के साथ कैसे मुलाकात करना है, क्या करना है, आप उनसे मैंने सुन लीजिए। बहुत ही अच्छे भाई साहब है, बड़े भाई की तरह हम लोग को लेकर आ रहे हैं। आप थोड़ा मैंने बोलिए कि कोई अगर राजस्थान आए तो आपके साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे? फ़ोन पर क्या? फ़ोन पे मेरा नंबर है 9799942598। ताराचंद नाम है मेरा। जब भी जयपुर आए तो मेरे को याद कीजिए, मैं आपको बड़ी सेवा बढ़िया अच्छे से घुमाऊँगा। थैंक यू। ये देखिए, ये उनका यही है। Hello everyone, right now we are in Bikaner and before going to the hotel we have come here and this is actually a camel museum where we can see different kinds of camels, small ones to the bigs. Not only that, we can enjoy the camel ride, what we say as camel safari. So it's a nice place and hope we are going to enjoy. Okay. So this side, this place is museum, okay, where we can see the various parts of a camel, bones, then other things. Wow. Perhaps this is the first time I am seeing so many camels in front of me. This is the first time. See. This is the first time. না 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 ঠিক আছে থাকতে চাই না About this place. অতক্ষণ ধরে আমার হাত পা যন্ত্রণা করছে Say something about this place. Hi, my name is Devlina. I'm his wife. No need to tell your name. They all know who you are. Really? We have came here to see camels. It's a kind of a camel sanctuary, a very beautiful place. Stay tuned with us. We will give you a lot of entertainment. With us there are many also. So I am quite excited. I have to perform. See this. উটের দুধ Camel riding 50 per person short ride. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उधर सवारी की सुविधा अभिभावक के साथ কি করছে উটগুলো আমি একটু গাইডের কাজ করি Let's try something new. Now I am standing on this height of position. It's a kind of watchtower from where we can see the various shades of the camels. Okay, this is a big farm. This is a big farm, perhaps one of the expanded farm in Rajasthan, and there are so many kinds of camels. I don't know their specifications, but they are numerous in numbers.
So place and now I am not so excited. I will not tell lie. I'm not so excited. But the one thing is sure that it's a new place where we could see so many kinds of camels. So it's a new thing, new venture. That is the only key part of this place, nothing else. So I'm switching off. Stay tuned. ওই কই রে বসে যা বস 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 হ্যাঁ গুড গুড বয় সমাজ বয় Come. ওর দেখা থেকে আরেকটা আসছে ওই কুকুরি খাবে হয়ে গেছে সময় যখন একটু কুকুরি খাবে ধর আমি একটু কুকুরি খাবো তুই একা খাবি নাকি দাঁড়াও তো ও বউ দেবে তোকে কুকুরি ভয় লাগছে আমি গায়ে হাত দিলাম মুন্ডু গায়ে হাত দিতে হয় না আমরা সবাই না ছেড়ে দাও সামনে দাঁড়াও কি কাটতে দারুণ কিন্তু দেখো ভিতরে এগুলো করেছো প্রচুর কিছু হবে না আমরা হাত দিলাম ভিতরে আমি গায়ে হাত দিই গায়ে হাত দিতে হবে না এখানে দাঁড়াও এমনি দাঁড়াও It's an amazing place. Amazing place. চলে যাবে এক্ষুনি এই তো নে না তোল না তোরা তো তেমনি তোদের You are from? কাজ করতে করতে আরে আমার দিকে তো তাকাবে না তোর দিকে তাকিয়ে যাচ্ছ চলে যাচ্ছে তো কিছু যাচ্ছে না তো ওরাও কিন্তু চাইছে গলায় টলায় হাত দিতে দেখো ওরা এতক্ষণ ধরে ছিলই আমাদের কাছে দেখো কোয়ালিটি নাম্বার 3100 মা আদর করছে জাস্ট মাথাটা I don't have anything for you. तुम क्या खाते हो ये तो बताओ। চলো না তুমি